बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज़कुन से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, हौसला अफजा खुशखबरी है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी अफ़हाम व तफ़हीम से कम हो गई है। वज़राए ख़ारजा का राब्ता हुआ है और तल्लुकात की बहाली भी मुमकिन हो गई है। नाज़रीन, ईरान की तरफ से बिला इश्तिआल जारहियत और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बरवक़्त जवाब सामने की हकीकतें हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी इस अज़म का इजहार किया गया है कि कौमी खुद मुख्तारी मुकद्दस है जिसका हर कीमत पर दफा किया जाएगा। इस पाक ईरान अचानक पैदा होने वाली कशीदगी से ये हवाएं गर्म हो गई थीं कि शायद ये तनाज़ा तोल पकड़े और 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। ताहम अब कौमी क़यादत की जानिब से मामलात को सुलझाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की बदौलत जहां ईरान के साथ मामलात मामूल पर आने के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं, वहीं यह खतरा भी टल गया है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। नाज़रीन, इंतखाबात इसलिए भी ज़रूरी हैं कि मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आ सके। एक मुंतखब पार्लियामेंट और हुकूमत की मौजूदगी में ऐसे तनाज़ात का हल निकालने और कौमी उमंगों के मुताबिक पॉलिसी तरतीब देने में आसानी रहती है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि कौमी सलामती व खुद मुख्तारी के हवाले से पूरी कौम और सियासी व अस्करी क़यादत भी मुतहिद है। ताहम दुनिया के सामने जब एक अवामी हुकूमत का चेहरा मौजूद होता है तो इसकी अहमियत और ही होती है। मुल्क इस वक्त बेयकीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इंतखाबात 8 फरवरी को ना होते तो यकीनन एक ऐसी बेयकीनी जन्म लेती और हम एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाते जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से सूरत हाल गैर वाज़िया हो जाती है। नाज़रीन, खित्ते में हमारी 4 ममालिक के साथ सरहदें लगती हैं: अफगानिस्तान, भारत, चीन और ईरान। चीन और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से खुशगवार रहे हैं। अफगानिस्तान भी हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, मगर वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हमारे लिए भी मसाइल पैदा करता रहा है। दहशत गर्दी का मसला एक मुस्तकिल दर्द सर है जिसकी जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारी हुकूमतों की अफगानिस्तान के हवाले से हिकमत अमली तब्दील होती रही है। अलबत्ता इस बात को हमेशा से औलियत दी गई है कि अफगानिस्तान में अमन आए, वहाँ एक मुस्तहकम निज़ाम कायम हो जिस पर से अफगानिस्तान के अवाम को उस पर मुकम्मल एतमाद हो। नाज़रीन, खित्ते के ये मसाइल भी इस अमर के मुतकाजी हैं कि पाकिस्तान में भी सियासी मुस्तहकम आए और एक मजबूत जमहूरी हुकूमत पूरे एतमाद के साथ कौमी उमंगों के मुताबिक फैसले करे। जहां तक पाकिस्तान में इंतखाबात का ताल्लुक है तो हम बहुत ही तेजी के साथ 8 फरवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंतखाबात के इनेकाद में लगभग 18 दिन बाकी रह गए हैं। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन मुसलसल इस बात का ऐलान कर रहा है कि इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर ही होंगे और इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है। निगरान हुकूमत की तरफ से भी इस अज़म का इजहार खुश आइंद है कि इलेक्शन पर अमन व अमान और दीगर मामलात के लिए पूरी तैयारी मौजूद है। और जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है वो भी बड़ी बेताबी से इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तो सियासी गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दरादर जलसों पर जलसे कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर तहरीक इंसाफ को भी आज़ादाना जलसे करने की इजाज़त दे दी जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इंतखाबात को शफाफ बनाना मकसद है तो इंतखाबी मुहिम में सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ को इस तरह के दबाव का सामना रहा और इसे एक भी जलसा करने की इजाज़त ना मिल सकी तो ऐसे सवालात जन्म लेंगे जिनके जवाबात देना आसान नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त भी 2 तरह के शकूक व शुबहात मंडला रहे हैं। अव्वल ये कि इंतखाबात ऐलान की गई तारीख पर ही होंगे और दूसरा ये कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानबदार होंगे। इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाले दिनों में मिल जाए कि इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर होंगे या नहीं, क्योंकि अचानक बगैर किसी जवाब के इलेक्शन में इल्तवा कोई आसान काम नहीं। और जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है उसका जवाब तो 8 फरवरी को ही मिलेगा। नाज़रीन, पोलिंग वाले दिन इलेक्शन कमीशन के इक़दामात इस चीज का फैसला करेंगे कि इंतखाबात किस माहौल में हो रहे हैं। सबसे अहम मरहला वो होगा जब गिनती शुरू हो जाएगी और नताइज मरतब किए जाएंगे। नताइज के बरवक्त ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या फुल प्रूफ इंतजामात किए हैं, इस पर इंतखाबात का सबसे ज्यादा इन्हिसार है। अगर माजी की गलतियां दोहराई गई
RTS سسٹم بیٹھ گیا یا آج کے نتائج 48 گھنٹوں بعد تک بھی سامنے نہ آ سکے تو یہ ساری کی ساری مشق رائگا جائے گی، جس کے منفی اثرات بھی ہوں گے۔ لوگوں میں یہ بھی شبہات موجود ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف کو جلد سے نہیں کیے جانے دے رہے یا پھر کاغذات جمع کراتے وقت اس کے امیدواروں کی پکڑ دکڑ ہوتی رہی ہے، اس طرح تحریک انصاف کے کیمپوں سے ووٹ کی پرچیاں بنوانے والوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ بادی النظر میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں ووٹر کسی دوسری سیاسی جماعت کے کیمپ سے اپنے ووٹ نمبر کی پرچی بنوا سکتے ہیں۔ اندر ووٹ تو خفیہ جگہ پر موڑ لگانے کے بعد ہی ڈالا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت سیاسی منظرنامے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی جواب غزل کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ اب تو مقابلہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان 1 to 1 ہو چکا ہے۔ دونوں طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اب بطور سیاسی جماعت میدان میں نہیں اور مقابلہ وہی پرانی دو حریف جماعتوں کے درمیان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس حوالے سے بازی لیے ہوئے ہیں، وہ مسلسل شیر کو نشانہ بنا رہے ہیں اور عمران خان نیز کے تحریک انصاف کا بھول کر بھی نام نہیں لیتے۔ وہ شیر کو لاہور میں گھس کر مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک لاہور میں انتخابی مہم شروع ہی نہیں کی۔ مریم نواز نے خانے وال میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ میاں نواز شریف نے بھی اس جلسے میں آنا تھا، مگر خرابی صحت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز کا آج بھی اول و آخر نشانہ تحریک انصاف ہی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کا ذکر تک نہیں کرتی۔ کھانے وال کے جلسے میں بھی انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لیے بغیر بہت ہی زیادہ تنقید کی، انہیں دہشت گرد ثابت کیا، جنہوں نے شہداؤں کی یادگاروں پر حملے کیے اور پولیس کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ان کے بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اس کے جلسے ہوتے ہی نہیں کہ ٹی وی چینلوں پر بھی دکھائے جا سکیں۔ ایک عمران خان کی آواز اس وقت آ جاتی ہے جب وہ اڈیالہ جیل میں پیشی کے وقت صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حالیہ گفتگو میں بھی یہی کہا ہے کہ ملک میں استحکام لانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہو جائیں۔ اب ایک لیڈر جو خود جیل میں بند ہے، اس کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، اس کے پارٹی کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی جماعت کو انتخابی نشان ہی نہیں ملا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں اس سے کام لانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہو جائیں، تو اس کی بات میں وزن بھی ہے اور اس کے حوصلے کو داد بھی دینی چاہیے۔ آج ہم انتخابات میں اسی شک و شبے سے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اس یقین کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالیں کہ جسے ہم ووٹ ڈال رہے ہیں اس کو ہی ملے گا، تو سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔